balita sa international. Okay, karon sa mga detalye nas mga balita sa gawas sa nasod. Igawas karon ang report sa The Wall Street Journal na nagtukod matod pa ang Israel og tago nga military outpost sa disyerto sa Iraq aron suportahan ang ilang air campaign batok sa Iran. Base sa report, gitukod sa Israel ang mga pasilidad nga dunay kasayuran sa US. So mausab ang pagsugod sa US-Israeli war batok sa Iran. Ingong nga gipuyan kini sa Special Forces ug nagsilbing logistical hub sa Israel Air Force. Adun sab ko ni matod pa search and rescue team nga andam sa mutabang sa mga piloto sa Israel kung adunay mapukan nga eroplano. Sa wa pa makonfirmar matod pa ang mong report o gawa po sa mutubag ang opisina sa Prime Minister sa Israel nga si Benjamin Netanyahu sa hangyo usab alang sa komento. Kasikas Express balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.